دائما حاولت من تركيا. طلعت على أحد الجزر اليونانية اسمها جزيرة ميتيليني. من هذه الجزيرة بالباخرة رحنا على أثينا، ومن أثينا من عاصمة يونان رحنا على مقدونيا هنا، ومن مقدونيا رحنا على صربيا، ومن صربيا دخلنا على كرواتيا، ها، وبعد كرواتيا دخلنا على هنغاريا، هنا. بعد هنغاريا دخلنا على نمسا، هون. وبعد نمسا طلعنا على ألمانيا، ومن ألمانيا وصلنا لفرنسا. وهسه حاليا اني هنا هاي بدانتي وباقي لي مسافة اقطع على نروح لندن. Le vent souffle. Ça sent le sel marin et le cri des mouettes. Calais, Grande Sainte. Depuis toujours contemplant la Flandre et l'Angleterre. Faut-il être carrefour ou citadelle? Vous a-t-on dit que vous seriez des ombres, qu'il n'y aurait pour vous aucune terre? Vous a-t-on dit qu'après la guerre, il y aurait la misère des terres battues par le vent? Vous a-t-on dit que vous n'auriez plus de nom? Nulle part ici, nulle part ailleurs. Vous a-t-on dit que vous auriez nulle part pour seule patrie? أنا اسمي هاوري من كردستان، من مدينة كركوك. كردستان تابع الجزء التابع للعراق. عمري 28 سنة، خريج كلية العلوم قسم جيولوجي. صار لي شهر أنا بدانتي هناك بالمنطقة. بديت المحاولات 6 محاولات فاشلة، 5 محاولات فاشلة، السادسة قدرت أطلع يعني وصل اليونان. المحاولة الأولى غرقنا، اجى الخفر السواحل التركي طلعنا من البحر ورجعنا. المحاولة الثانية حاولنا ورحنا. في المحاولة الثانية الماطور مال البلم عطل بينا، فتقريبا أخذت وياه أسبوعين، حوالي أسبوعين و20 يوم، إيش حوالي تقريبا. بقيت بتركيا وبعدين طلعت لليونان، ومن يونان لحد ما وصلت لهنا تقريبا يعني أخذ وياه 10 أيام 7 أيام، ما أتذكر بالضبط لأن صار لي هواية. Combien avez-vous pris de routes, de sentiers, de chemins pour arriver jusqu'ici? Combien d'heures d'attente, d'espoir tronqué? Il a fallu monter dans des barques, des voitures, des trains, de jour, de nuit. Il a fallu parcourir des milliers de kilomètres, marcher pas à pas, encombré, apeuré, courir parfois. Il a fallu des mois entiers de voyage, car les terres sont longues pour les ombres qui n'ont rien. والله طبعا ضايق. احنا هربنا من الموت وجينا هنا، حاليا احنا بفرنسا باقيين هنا. مطر هاي تشوفين كلها طين. الخيام مالتنا لو تشوفيها مرات بالليل المي ينقط علينا. يعني تعالي شوفي حياتنا. La terre refuse de boire. L'eau tombée, gelée, l'eau de pluie, de crachin ou de rabasse. Et elle s'étale en flaques, prend possession des lieux. La terre refuse de boire. Peut-être qu'elle ne veut pas des hommes et n'a qu'une hâte, qu'ils capitulent et s'en aillent.
le vent est son allié. Coup puissant qui arrache les bâches patiemment attachées. Coups permanents qui font claquer tout ce qui bouge. Le vent mordant, sifflant, qui vient lécher les tentes. والله بصراحة يعني مع والدتي أنا ما قايل لها إنه أنا بهالمكان، ما قايل لها إنه أنا بهالمكان اللي تشوفين أنت، فأنا قايل أنا بأحلى مكان بفرنسا ومكان كلش حلو، وأنا بأوروبا وحياتنا كلش حلوة هنا. Au milieu de tout ça, un drapeau flotte, triste, comme le dernier souvenir du pays quitté. أرجع من الصبح شو مرات أغلي مي تغسل وجهي، مرات ماكو نار أروح أغسل وجهي بالمي البارد، ومرات شوي عندنا صمون أو عندنا بيض نقلي على النار هنا ونسوي الأكل، ومرات تجي سيارات يعني بلجيكيين بريطانيين يجون ناس فولنتيري يجون يساعدون الناس، ومن فرنسا هم يجوا واحد يشهد الله بس قليلين جدا يعني من فرنسا هم يجون بس يجون يساعدون الناس. Des crêpes marocaines et des crêpes françaises. Et ça commence à être bon. Ils viennent de Belgique, de Flandre, d'Écosse parfois. Bénévoles, volontaires de tous âges, jeunes gens passionnés ou petites dames de paroisse, vieux militants de terres ouvrières ou Européens indignés. Ils viennent, se pressent, apportent bois, couverture et vêtements, apportent l'espoir surtout que quelque chose est en train de naître à Calais et que du désastre toujours finit par naître le réveil. Des plateaux et puis des... Ouais, putain. On récupère sur le Dunkerque des pâtisseries toutes les semaines. Donc voilà, comme ça, depuis des années, on distribue ça et c'est là un petit peu leur, comment je vais dire, leur joie de passer et puis choisir un petit gâteau. On a cuisiné des œufs, 800 aujourd'hui, des œufs durs. Et ce matin, j'ai cuisiné 21 kilos de riz à la maison. On paye avec des dons qu'on a, on fait appel aux dons, on organise tous les ans un spectacle pour dire de récupérer de l'argent. Moi je dirais que je suis outré quand je vois ici la situation qu'il y a ici à Grande-Sainte, parce que nos politiques français, toute politique confondue, n'ont pas la réalité du problème de ces migrants. Ces migrants, ils sont là, on veut les placer dans les centres. Alors quand il y a trop de monde sur Dunkerque, on les ramène dans le bas de la France. On est content parce qu'il y a moins de monde, mais ils remontent. Hein, moi j'ai connu quelquefois en Belgique, on les met en Belgique, comme ça c'est pas en France. En Belgique, on les met en France, comme ça c'est plus en Belgique. Et puis on a résolu le problème. Il y a deux solutions, il ne faut pas être hypocrite, mais il faut le dire à la télé.
il y a deux solutions. Soit ces gens n'ont rien pour eux, qu'on les laisse partir. Pourquoi on les bloque ici à Calais? Ces gens, ils ne veulent que vivre. On les laisse partir. Ou alors, on les euthanasie devant la télé, on les euthanasie pour plus qu'ils viennent en France et puis on aura résolu le problème. Mais de les voir ici, dans des petites tentes, dans la boue, comme vous le voyez, c'est quand même honteux, c'est pas normal. Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, il faudra demain trouver une solution, parce qu'on a de la chance, il n'y a que 4-5 000 personnes ici sur Dunkerque, 10 000 peut-être Calais, mais demain, les 320 000 qui sont là-bas en Grèce ou en l'air, ils vont remonter. Et le pire, vous voyez, c'est que tous les gens où on donne à manger, c'est encore les plus riches. Parce que les malheureux, ils n'ont pas les moyens de payer et eux, ils restent crevés chez eux, malheureusement. Et vous voyez, voilà la situation aujourd'hui. Et nos politiques, je pense qu'ils n'ont rien compris. Ils ne veulent pas prendre le problème à bras de corps. Et c'est quand même une situation qui sont graves. Parce que même si c'est des musulmans, on ne veut pas avoir, il faut quand même rester humain. Il y a quand même un droit de ces gens ou des familles. Et c'est là qu'on voudrait du soutien, que les gens puissent au moins réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens. C'est pas en faisant à droite et à gauche que ça ira mieux. Je suis négociant en matériaux à Bolzel dans le commerce. Et c'est vrai que depuis que je m'occupe des migrants, beaucoup de clients sont contre ce que je fais. Alors je fais même les pompes funèbres, je suis un petit pompe funèbre. Les gens me disent, on ne comprend pas qu'un gars comme vous, qui avait les pieds sur terre, vous allez donner à manger à ces gens-là. Ou alors on me dit, mais vous avez vu ce qui est arrivé à Paris, les attentats? Merci, c'est grâce à vous. Ces gens-là, regardez, c'est ce qui va arriver demain. Et les gens font l'amalgame de ce qui se passe. Oh yeah. Oh, got it. Here it is. Whoa! Whoa! Got it. Boing! Oh. Par jour de grand vent, on aperçoit au loin le pays que vous espérez tant. Par jour de grand vent, la terre qui dans tous les esprits prend chair, elle est là, toute proche. On pourrait presque la toucher. L'Angleterre. Des bateaux vont et viennent, ferry après ferry, du matin au soir. C'est si proche. Tant de gens vont et viennent, entrent, sortent, y retournent. Tant de gens, mais pas vous. Pour vous, d'ouvre le nom d'un supplice qui vous nargue de loin et ne se rapprochera pas. وحاولت 17 مرة أنا محاول بدي أطلع أروح بريطانيا البوليس موجود بالكنترول رجعونا يعني وضعنا جدا صعب ما نعرف شو نسوي هنا مسكر علينا حدود وهنا حياتنا يعني أبد مو زينة راح أحاول أوصل لبريطانيا بس هسه حاليا احنا قاعدين لأن تعبنا قد ما حاولنا وفشلنا حاولنا وبالليل نحضر نفسنا هاي وقت اللي كنا نطلع نجيب الكيسة خوائل مال النوم ناخذه ورانا ونطلع نروح مشي تقريبا 3 ساعات ونص بالليل ما تبقى باص حتى نروح للساحة نطلع مشي نروح نوصل للساحة ننتظر خير من الرقم مرات لوري زين يعجبنا نصعد باللوري ونروح على الأغلب يعني يرجعونا البوليس يلزمنا À la nuit tombée, ils partent. Groupe de silhouettes fugitives. Seront-ils de l'autre côté ce soir? À la nuit tombée, ils marchent, sans parler. Chacun se ferme aux compagnons de route et reste concentré sur cette prière qui a pour nom l'Angleterre.
Le Grand, Morel, Courquin, les noms du Nord sont rangés là, les uns à côté des autres, dans le marbre. Couronne fleurie et petits mots d'éternité adressés aux défunts. Et puis là, regroupés au centre, quelques croix de bois plantées en terre. Ceux que la malchance a rattrapés sur le chemin de l'Angleterre. Moussa, Ali, Yossif, Shahid. Ils sont là maintenant, dans cette partie du cimetière où de grandes flaques d'eau inondent la terre. La boue les suit jusqu'ici. Le froid leur rentre dans les os, même dans la mort. Et il y a de la place encore pour ceux qui mourront demain. La mort a toujours faim et elle attend patiemment ces corps jeunes venus de loin. بالنسبة للرجوع لكردستان جدا صعبة، بالنسبة لي ما أقدر أرجع. يعني لو أبقى هنا طول العمر ما راح أقدر، يعني أفضل هنا إنه أرجع لهناك. الوضع هنا جدا ساعد، يعني الوضع جدا سيء. جروبات الإرهابية موجودة بالداخل، يعني بالأخص مدينتي، أنا ما أتكلم عن سليمانية وأربيل أحسن، بس بالأخص مدينتي كركوك. يعني الشيعة الحكومة العراقية تريدها، السنة تريدها، الأكراد يريدوها، أمريكا تريدها، وحتى بريطانيا تريدها. كركوك مدينة غنية بالنفط. المدينة هاي عليها مشاكل من يوم أنا فتحت عيني. هاي فرنسا وبريطانيا قسموا أرضنا 4 أجزاء، قسموا كردستان، سووا 4 أجزاء. قول لهم خلي يصنعوا لي دولة كردستان، أنا راح أرجع لكردستان، بس خلي من دولتي، مو قسموني. احنا هربنا من الموت وجينا هنا حتى نموت، يعني من الطرف هنا نموت وهنا نموت. فاهمين شلون؟ دوو کوڕم هەیە. کوڕە کچکەکەم ساڵێک و 3 مانگە، ئیدیۆش کچە گەورەکەمە، لەگەڵ کوڕەشم هەیە. ئەمیش وچێ و عالەمە، یعنی دیتم ئەوروپا ژیانێکی خۆش دەبەنە سەر، مافی منداڵیان هەیە و یعنی شەهادەتیان مستەقەر دەبی منداڵەکانیان. میش ئەها بۆ شێوەی بەڕێکەتم. بەێ حەزم لێ بچمەوێت چکە بابیوانە لەوێ دەژی. برێ من کاتێ هاتمە فەڕەنسای نەمزانین فەڕەنسا بەو شێوە پێشوازیمان لێ دەکەن، دەمان نێرنە ناو جەنگەڵە چێ و هات هەموو قوڕ و ترپا و کاتێ ئەمە دەچین ئەوستا و چەند ڕۆژە نەخۆشە کۆخەی لێیان، عنی ناتان بی بە مەخەزخانێ ئیسعاف دێ دەمان بە، بەس لەو سەر دەبی بە پێیان بینەوە، عنی و چ ژیانێک لێرە دەژین. کاتێک برێ من لە ئێران زەواجم کرد، دیتم یعنی بابم بەخۆی ئێرانی داخم عێراقیە، هەم لە عێراق ژیان نییە، دەبین زۆر کوشتن و بڕین هەبوو. هەمیش لە ئێرانی کاتی زەواجم کرد دیتم فارسەکان ینی زۆر کوردەکان دەچەسبێنەوە، ینی زۆر زوڵمان لێ دەکەن. ئەوها دەکەی کەسێک بەداریەوە دەکەن، ینی لە خۆڕە، ینی بەس ئەوەیە کوردین. یعنی ژیان چ ژیانمانەیەچێت، هەمیش جێت لەولای و لەولای دەبیت ئەو دەکوژرێ ئەو دەچەسبێت، تۆ یعنی ئێمە کوردین. خۆشە کورد بمری، ینی لە پێناوی چ بمرین. بەو شێوەیە بیرکردنەوەکەم یعنی کوردانەیە، لە پێناوی چ بمرین، یعنی لۆ بمرین.
Vous êtes venu de loin pour vous installer sur ce bout de rien. Mais il n'y a pas de place ici, nulle part, où que vous alliez. Vos tentes, vos baraques, vos modestes espoirs seront retournés, disloqués, ensevelis. Il faut décamper sans cesse, reculer encore et toujours, plus loin, hors de notre vue. Il n'y a pas de place ici. La terre ne vous veut pas, où que vous soyez. Un jour sûrement, il faudra bien jeter des pierres. Et tant pis si ce sont les gaz, les coups et les injures qui vous répondront. Un jour, il faudra bien la colère. Et vous frapperez sur ce que vous trouverez. Un jour, les arbres seront de votre côté. Le vent, la pluie, tout criera avec vous. Colère, colère, colère. روتين كل يوم نفسه، ما عندنا شاهد جنقل مكاننا. ايوه مرات نغني نسوي انا يعني مو سعداء، مو قلبنا فرحانين احنا، بس نسوي حفله وش اسمه حتى شويه ننسي يعني نخفف على نفسنا. احنا ما جايين هنا لا على الونسه لا على اي شيء. احنا تعبنا بحياتنا، قرينا بنينا واصدقاء واهل واقارب كلها عفناها وجايين هنا. يحفظ والدتي لان جدا جدا مشتاق لها، يعني اتمنى اشوفها مره ثانيه. بصراحه الدمعه بعيني ما Le feu est votre seul allié. Des groupes de 5 ou 6 hommes, immobiles, mains tendues vers les flammes. Il n'y a que cela qui fasse du bien. Chaque fois qu'un d'entre vous essaye de s'éloigner pour faire autre chose, il y revient. Le froid le mord à nouveau. Et il sent qu'il n'a rien que le feu à lui opposer. Alors il reprend sa place dans le cercle et tend ses mains vers les flammes, pleurant sur cette immobilité à laquelle il est condamné. عشان مرات اصدقائنا طالعين واصلين لبريطانيا نخابرها الحمد لله مبروك عليك وصلت، شلون طلعت، شلون نسال ونستفسر عن شلون طلعت. احنا من ناخذ الخطه نطلع ورا يعني، من المهرب اللي طلعك خلينا نروح عليه، من هذا اللي قدر يطلعك، هيك يعني هالمواضيع فنبقى. Du jour au lendemain, ils ont disparu.
Il y a les temps de vide, de ceux qui sont passés de l'autre côté. Ils ont l'air de tristes vestiges. Mais ceux qui vivent dans la boue les regardent avec envie. Et ils prient qu'un jour, la leur soit aussi à l'abandon. Et peu importe qu'elle soit sale et cassée, peu importe qu'elle donne au campement un air de royaume brisé, elles seront le signe qu'ils sont passés. Ce matin, le campement est silencieux. Aucun homme n'est sorti. On pourrait croire qu'il n'y a plus personne. Ils se tapissent dans leurs pauvres abris, enroulés dans des sacs de fortune. Ce matin, les oiseaux chantent, plus chanceux que les hommes. Ils ne se posent pas dans l'immondice du sol, ne s'engluent pas dans la boue froide. L'air entier est à eux, peuple d'oiseaux, dans un ciel froid comme un couteau. Peuple d'oiseaux chantant, sans qu'aucune barrière ne les arrête. بصراحة في فرنسا يعني ما كنت أتوقع نهائياً التعامل السيء، تعامل سيء جداً يعني. لا جابوا لنا مساعدة، يعني فوق هذا الكره اللي جاي أشوفه هنا شيء مستحيل. يعني كره يكرهونا كره. هاي يعني ربما مو كلهم، بس اللي نشوفه هنا يعني ما توقعنا. فرنسا دولة يعني دولة كبيرة، وعدد الديمقراطية هنا يعني صدارة لازم، مو لو ينطوني قصر، لو ينطوني ايش قد ابد ما ابقى بفرنسا. يعني ما عندي اي نية، باقي هنا اشكرهم، اشكر فرنسا اذا تحملونا بعد فترة، بس حتى نطلع نروح. هذا اللي نريده من فرنسا. كل شيء ما نريد من عندها، لا كامب جديد نريد، ولا نروح للكامب الجديد، ولا نريد منها اموال، كل شيء ما نريد منها. فقط يصبرون علينا شوية حتى الناس يطلعون، ونشكرهم. Regardez-le, s'en aller au loin. Spirit of France. L'esprit de France. La République a laissé tomber un peu d'elle-même dans la boue de Grande-Sainte. Siger l'Europe et son concert d'égoïsme. La France est peureuse et l'Europe tout entière prend des airs de fossoyeurs. Mais ne nous y trompons pas. Ce qu'on enterre avec nos bulldozers, ce ne sont pas les tentes des migrants, c'est la passion européenne. Si j'ai l'Europe, oui, si elle abandonne l'esprit pour embrasser la peur.